করে দেখাতে পারি, করতে পারি। তাই আজকে এই হলে বসা প্রত্যেক মানুষকে আমরা এই অরিফ্লেম ওয়ার্ল্ডে আরো একবার ওয়েলকাম করছি, স্বাগত করছি। আমরা এমন একটা কোম্পানি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি যার জন্ম হয়েছিল 1967-এ, জন্ম দিয়েছিলেন সেই সুইডেনে বসা দুই ভাই রবার্ট আর জোনাসের জকনিক, যারা এত বছর আগে একটা বড় ড্রিম নিয়ে এই কোম্পানির জন্ম দিয়েছিলেন। আর আজকে যদি আমরা দেখি এত বছর পার করে অরিফ্লেম পুরো ওয়ার্ল্ডে 60-এরও বেশি কান্ট্রিতে কিন্তু উপস্থিত আছে। আর আমরা সব সময়তে প্রাউড ফিল করি আমরা এমন একটা কোম্পানির সাথে আছি যেটা পৃথিবীর এতগুলো দেশকে লিড করছে, এতগুলো দেশে ছড়িয়ে আছে, এমন একটা কমিউনিটিতে আজকে কিন্তু আমরা আছি। Why Oriflame? Oriflame क्यों? 3 मिलियन से भी ज्यादा स्वतंत्र और स्वाधीन ब्रांड पार्टनर्स ओरिफ्लेम में पूरी दुनिया में हैं। 100 से भी ज्यादा साइंटिस्ट हर वक्त हमारे प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतरीन बनाने में हमारी मदद करते हैं। 1.2 मिलियन प्रोडक्ट्स रोज पूरी दुनिया में सेल होता है। 100% हमारे जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो 100% नेचुरल है और जीएमओ फ्री प्रोडक्ट्स हमारे हैं। 20 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमारा ओरिफ्लेम कंपनी अवार्ड दे चुका है, कैश अवार्ड दे चुका है, बोनसेस दे चुका है, इतनी बड़ी अमाउंट। और 10,000 से भी ज्यादा लीडर्स पूरी दुनिया में हर साल फॉरेन ट्रिप के लिए जाते हैं। আমরা এখান থেকে কি পেতে পারি? আমরা এখান থেকে পেতে পারি যেটা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে একটা সবার কনসার্ন, সেটা হচ্ছে একটা ভালো হেলথ, স্বাস্থ্য ঠিক থাকা ভীষণ জরুরি। আর আমরা অরিফ্লেমে পেতে পারি একটা হেলদি লাইফস্টাইল। অরিফ্লেমে হেলদি লাইফস্টাইলের সাথে সাথে আমরা যেমন সুস্থ থাকি, আমাদের স্বপ্নগুলো আমাদের যখন পূরণ হবে সেগুলোকে আমরা এনজয় করতে পারবো, সেলিব্রেট করতে পারবো, সেটা আমাদের ফ্যামিলির সাথে বা সেটা আমাদের বিজনেসে বা আমাদের নিজেদের যে সারাউন্ডিং রয়েছে সেখানে। তার সাথে সাথে অরিফ্লেমে এত স্ট্রং সাকসেস প্ল্যান রয়েছে যেখানে আমরা আর্ন করতে পারি আনলিমিটেড আর্নিং রয়েছে অরিফ্লেমে, যেখান থেকে আমরা প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারি। ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স আজকের দিনে ভীষণ চ্যালেঞ্জ, যখন সব কর্পোরেট সব দিকে চলেছে যে 10 ঘন্টা দিনে কাজ করতে হবে, 12 ঘন্টা দিনে কাজ করতে হবে, একটা ফিক্সড আওয়ার দিতে হবে নিজের কাজকে, নিজের চাকরিকে, নিজের বিজনেসকে। আজকে দাঁড়িয়ে আমরা অরিফ্লেমে কিন্তু ফ্লেক্সিবল ওয়ার্কিং টাইমে আমরা কাজ করি, যেখানে আমাদের ফ্যামিলি, আমাদের লাইফ, আমাদের বিজনেস সবকিছু আমরা ব্যালেন্স করে করতে পারি। আর এই সব কিছুর সাথে ভীষণ আমাদের প্রিয় সেটা হচ্ছে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ানো। অরিফ্লেমের একটা গ্লোবাল কাউন্সিলের আমরা মেম্বার হয়ে যেতে পারি, সারা পৃথিবী আমরা ঘুরে বেড়াতে পারি এই অরিফ্লেমের হাত ধরে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে। एंड लुक ग्रेट। हम लुक ग्रेट कैसे होते हैं? ओरिफ्लेम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें अंदर से भी खूबसूरत बनाते हैं और बाहर से भी खूबसूरत बनाते हैं, ताकि हम लुक ग्रेट में यकीन कर पाए। मेक मनी ओरिफ्लेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको आप जितना चाहो अनलिमिटेड इनकम का हमें अवसर प्रदान करता है। सो अनलिमिटेड इनकम की तरफ हम जाते हैं जब मेक मनी हम चाहते हैं, जितनी हम इनकम चाहते हैं उतनी हम इनकम कर पाते हैं ओरिफ्लेम प्लेटफॉर्म से। हैव फन कब होगा? जब हम लुक ग्रेट और हैव मनी भी बनाएंगे, उसके बाद फन ओरिफ्लेम हमें देश और विदेश की यात्राओं पर ले जाता है और इतना खूबसूरत वो यात्राएं होती हैं जहां पे हम अपनी पूरी लाइफ में जो भी चीज चाहते हैं, जितना भी हम चाहते हैं उतना अपने लाइफ को हम एंजॉय कर पाते हैं। सो लुक ग्रेट, मेक मनी एंड हैव फन। তো অরিফ্লেমের প্রমিলাজি যেমন বলে গেল লুক গ্রেট, মেক মানি, হ্যাভ ফান, এবং এতগুলো সুযোগ আমরা কিন্তু নিতেই পারি। আর আজকে এই হলে বসা অনেক মানুষ বা সোশ্যাল মিডিয়াতে এই মুহূর্তে যারা ওয়াচ করছেন
ওপারে আছেন অনেক মানুষ কিন্তু আমাদের কাছে এখনো এসে পৌঁছননি বা ভাবছেন যে আমরা কি করি, কিভাবে ডিসিশন নিই। তো বলবো আজকের পরে ইমিডিয়েট ডিসিশন নিন এবং আমাদের সাথে এই সুন্দর ওয়ার্ল্ডে এন্ট্রি করুন, তারপরে নিজের মতন করে নিজের বিজনেসকে সাজিয়ে নিজের ড্রিমকে ফুলফিল করুন। আর আজকে এত সুন্দর একটা আমাদের ফেব্রুয়ারি ক্যাটালগ লঞ্চ এবং নিউ ইয়ারের ফার্স্ট মিটিং, এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আপনাদের সামনে। তাই জন্য আমি আর প্রমিলাজি ইনভাইট করছি আজকে আমাদের পার্থ কলিতা স্যারকে এবং মিস্টার মলয় বিশ্বাসকে। থ্যাংক ইউ। Thank you, Pramila ji. Thank you, Sasya Thank ji. you, Sasha Didi. Thank you, Pramila ji. Good afternoon, Kolkata. गुड आफ्टरनून। अंधेरे हॉल में कोई खड़ा खड़ा रास्ता ढूंढ रहा है। ओके, कैसा है जोश? आओ इसी जोश। Can I get the ठीक है? अब हमने क्या सुना? हमारे दो खास मेहमान हैं या खड़े भी है पीछे, आपकी जिंदगी को बदलने का ताकत रखता है, उसको हम बोलते हैं ऑरिफ्लेम, लुक ग्रेट, मेक मनी एंड हैव फन। अनेक जगह से पीछे हेलो हेलो। देखिए ऑरिफ्लेम में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वैलेंटाइन मंथ। वैलेंटाइन इज ऑल अबाउट लव। अब झगड़ा झाटी जो है ना बाहर भी कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत जगह है इस साइड में। ओके, सो दिस इज मंथ जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्यार को, किसके साथ? ऑरिफ्लेम की फैमिली जितने मेंबर्स है सबके साथ। और अकेला मैं ही नहीं हूं ये सेलिब्रेशन में, मेरे साथ है एक जोरदार ताली पहले मेरे जो बाई कॉलीग है मिस्टर वैलेंटाइन मलय विश्वास के लिए। अब कुछ तो बोल दे। পার্থদা আমার ইন্ট্রোডাকশন অনেকবার দিয়ে যায়, আর এই মাসটা স্পেশাল, তার জন্য আরো বেশি ইন্টারেস্টিং দিয়ে দিচ্ছি। আরো কিছু রাখা আছে হয়তো, সেটা আমি জানি না, আমার জন্য সারপ্রাইজ রাখা আছে। যাই হোক, আমরা আপনাদের সবাইকে এই ফেব্রুয়ারি ক্যাটালগে বা এই বছরের প্রথম অরিফ্লেম এন্ড ইউ লঞ্চে স্বাগতম জানাচ্ছি। আর এই মাস সত্যি স্পেশাল মাস। এই মাস আমরা শুরু করেছি বা এই মাস রেখেছি কারণ এই মাসের প্রথম থেকেই আমরা শুরু করব রিকগনাইজ করা তাদেরকে যারা তাদেরকে যারা বলে ছেড়ে দিলে বাকিটা আমাকেই বলতে লাগে। ওকে, সো যখন সেলিব্রেশন আছে, एंड टुडे बिफोर वी स्टार्ट दैट सेलिब्रेशन, टुडे आई एम गोइंग टू प्रॉमिस यू आप सबको कि आप यहां पे जितने सारे बैठे हुए हैं, आप देखोगे ये स्टेज पे आप में से आधे लोग शायद यहां पे चढ़ेंगे टू सेलिब्रेट सक्सेस, टू सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी। क्योंकि यहां पे आज जो रिकॉग्निशन होने जा रहा है, आपने ना कभी पहले देखा ना कभी पहले सुना, क्योंकि हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं आपके साथ उस रॉयल्टी को जो इतने प्यार से इस अपॉर्चुनिटी को आप लेके जाते हैं हजारों लोगों के पास। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो ताकत रखता है लोगों की जिंदगी को बदलने का। आपने इस अपॉर्चुनिटी को महसूस किया, उसके साथ इस अपॉर्चुनिटी को हर दिन हर एक नए आदमी के साथ शेयर किया। साथ ही साथ यू लीव दिस अपॉर्चुनिटी विद लॉयल्टी दैट कैन बी नेवर फाउंड एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। और इसीलिए ऑरिफ्लेम थैंक यू बोलना चाहते हैं